पूरे इंडिया में सर हमने ये मशीन 22 स्टेट्स में बेचा है और 250 से ज़्यादा मशीन्स आज की तारीख में ऑपरेशनल है पैन इंडिया। इसके अलावा हमने ये मशीन 4 अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया है। दुर्गापुर में ये मशीन जो आया है, इसके साथ हम लोगों ने अपना मैन पावर ट्रेनिंग एक्सपर्ट भेजा है, जो आपके बंदों को, जो ड्राइवर एंड ऑपरेटर है, उनको 8 डेज़ के लिए ट्रेन करते हैं, प्लस 5 ईयर्स के लिए हमारा वर्चुअल आफ्टर सेल्स रहता है, जो हर दिन आपके साथ रहता है एक कॉल पे। और इस मशीन को हमने डिज़ाइन किया है ताकि ये किसी भी वेदर और किसी भी कंडीशन में वर्क कर सके, ताकि ये ड्राई वेस्ट को भी पिक कर सके, वेट वेस्ट को भी पिक कर सके। इवन वेदर, जैसे मुंबई में हमने जो मशीन्स दिया है, मुंबई चेन्नई में, वो रेनी सीजन्स में भी वर्क करती है और बहुत ही एब्सोल्युटली अमेजिंग तरीके से वर्क कर रही है। यहाँ पे भी हम होप करते हैं कि दुर्गापुर नगर निगम की जो भी एक रिक्वायरमेंट है वेस्ट को लेके, वो ये मशीन फुलफिल कर पाए। बोला यस, ये मशीन जो डिज़ाइंड है, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट दोनों के लिए डिज़ाइंड है। तो ड्राई वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक, कूड़ा कचरा, ये तो उठाएगा ही, प्लस वेट वेस्ट में अगर कोई सब्जी, फल या पत्ते हैं जो गल जाते हैं, ये हो जाते हैं, वो उस पत्तों को भी आसानी से उठा सकता है सक्शन के थ्रू। अगर ये जो मशीन आई है सर, ये टोटल 5 ईयर्स मेंटेनेंस के साथ आई है। इसमें जितना भी जो भी आपको एक्सपेंस आना है, वो कंज्यूमेबल्स का हो, वो स्पेयर पार्ट्स का हो, वो सारा का सारा इस कॉन्ट्रैक्ट में कवर्ड है। आपका नाम है सर? मैं साहिल शेख और मैं पैन इंडिया स्प्रूस अप कंपनी के लिए पैन इंडिया का सेल्स हैंडल करता हूँ। শুধুমাত্র পরীক্ষামূলকভাবে আমরা এটাকে দেখলাম এবং শুভ উদ্বোধন হলো। এটা মে মাসে, সম্ভবত 2023-এর মে মাসে কোনো একটা জায়গায় আমরা এটা দেখেছিলাম। আমি স্পেশালি দেখে আমার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে বলেছিলাম, পুনেতে দেখেছিলাম খুব সম্ভবত, কেউ একজন পাঠিয়েছিলেন। এরকম একটা মেশিন যদি আনা যায় তাহলে দুর্গাপুর শহরকে পরিষ্কার রাখতে পারবো। এত বেশি এখানে শুকনো পাতা পড়ার প্রকোপ আছে। শুধু পাতা নয়, আপনারা পুরোটাই দেখলেন যে কিভাবে ধুলো, মাটি সমেত সব কিছুই এরা, নারকেলের মালা থেকে শুরু করে, বটল থেকে শুরু করে এভরিথিং। এবং সবথেকে ভালো যে ডাস্টের সঙ্গে এইসব, মানে চটছেড়া থেকে শুরু করে যা কিছু থাকবে, সবথেকে এটা যেটা ভালো সুবিধে, ধরুন কোনো ভেন্ডার রাস্তার ধারে রয়েছে বা যেতে অসুবিধে আছে, পাইপটা কিন্তু ক্রস করে ওপার থেকে গিয়ে ময়লাগুলো উঠিয়ে নেবে, যেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত ফ্রুটফুল হবে। 74.5 লক্ষ টাকা ব্যয়ে এটা নেওয়া হয়েছে এবং ইনক্লুডিং হচ্ছে সমস্ত রকমের মেনটেন্যান্স, মানে টায়ার টিউব থেকে ইন্স্যুরেন্স, এভরিথিং। 5 ইয়ার্সের মেনটেন্যান্স নিয়ে 18 লাখ, সেটা তাছাড়া বাকিটা এটা পড়লো, সেটা দিয়ে মেশিনটা নেওয়া হয়েছে। বলছি রাজ্যে প্রথম এটা একদম প্রথম, সারা পশ্চিমবাংলায় দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন দিশারি হলো। এরপর বাকিরা নেবেন নিশ্চয়ই, আশা করি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোনো কর্মী আছে এটা চালানোর জন্য? না, এটা প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য যারা এসেছেন, যে সংস্থা এটা দিচ্ছেন, তারা এসে আমাদের কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেবেন। গাড়িটা চালানোটা তো খুব একটা টাফ নয়, কিন্তু ওই মালটা তুলে নেওয়াটা আপনারা দেখলেন যে যেভাবে সাক করে তোলা হচ্ছে, সেটার জন্য স্পেশাল ট্রেনিংয়ের দরকার, সেটা ওনারা আশা করি দিয়ে যাবেন এবং আমাদের লোক ট্রেনিং নেওয়ার পরেই কিন্তু সেটাকে ইউজ করতে পারবে। প্রয়োজন হবে শীতকালে পাতা ঝরার সময়, জানেন আপনারা দেখবেন স্টেডিয়ামটা, মানে আশা করছি আমরা খুব পরিষ্কার রাখতে পারবো। বসন্তকালে খুব কার্যকর হবে। খুবই ঠিক আছে।